Perdana Om Rudi. Lebih coy, punya lebih. Itu bayar. Dekat bayar kan kopinya Rudi. Mana di daerah? Hah? Apa sekarang apa namanya? Woi, woi.
saya umpan nang air narik pintu gue. Kalau emang kalau on gitu. Kan mereka reful, narik sepuluh gue. Reful. Oh. Kalau mak. Bem, halo tuh ono Bem, halo ku Bem. HP ku ono HP ku. Nang jero ono sak. Ya. Cacok. Bumblebee guys, mantap.
guys. Ya, jadi kesini lagi. Aduh, udah cok. Koda aspal. Mobil. Ora, anak kereta. Dia merah robot. Dia pacar gini ya. Aman. Anjay. Lama cok ada cok. Coba.